karon nagapangayo gid sa inyo ang hamili nga bulig nga inyo pagasuportahan ang amon nga grupo sa Lunes sa Oktubre 30 ang aton eleksyon. Akon ginatib-ong ang aton mangin kapitan Emerson Talon kag ang akon kaupod nga mga kagawad Sonia Talon, Bernardo Talon, Ernesto Biocos, ang Alper Bailoses, Banjo Katinaw, kag Tutong Cyril Buenavides. Kami ang team nga magapadayon sa akon ginbayaan nga posisyon bilang kapitan ang mga proyekto nga way matapos iya pagapadayonon tungod siya ang akon gintipong. That's why subong kapangayo gid ako bulig sa inyo, panuktok sa inyo mahumok nga tagipusoon, mapinalanggaon nga tagipusoon kapag suportaran naton ang aton nga grupo para magpadayon sa ikaprogreso sa aton barangay. Salamat gid, salamat gid, salamat.